الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل عليه اللهم صل وسلم وبارك ونعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فهي وصية الله للأولين والآخرين. فما زلنا في موضوعنا عن سيرة لو وزناها بسير البشر لرجعت عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، أمي الله تلو مسامي أكالا چيدن چلايا نيكانايا ديناي سلامايا ديناي dina mi ye kanaya dina lebe aka rasul telani dina mi ye tuya dina lebe i kam mine tiane be elere ma barakala tiane be islamaya nanani dina mi ye tuya dina lebe sigatala ala kala wul mun ko son yuzhirahu sabe dinan la kenekan ala dini kulli dina bela den sanfɛ silamaya bɛ bila olu sanfɛ n'o ye ni silamaya yela a bɛ lɔ kalo silamaya la asaru bɛ yala silamaya nɔ bɛ yama jogo la a n'a la baara ɲɔgɔnya kɔnɔ ele kɛla fɛn bɛ n'a lɔ kɔnɔ ko cɛ ni silamaya le silamaya jogo bɛ la la sigiɲɔgɔnya kɔnɔ baara ɲɔgɔnya kɔnɔ linjila bɛɛ lajɛlen kɔnɔ hali voyage kɔnɔ ele b'a lɔ ko ni silamaya le silamaya kalaw a bɛ bila kɛnɛ kan ko bɛɛ la yuzhira wala dini kulli ni islamaw le donc ala kala wuli min kama wuli filani ambe siriya wala kala ko tinshite fo ala akele ni be flanan tala kashira ko ngudi muhammad sallallahu alaihi wasallam allah taala ka jone be ala ka chide ne be ala ka muhammad swazi ka muhammad senya ka wala dan fen bela den chema kila senya ka bo ju kurun bela deni ala ka senya ka bo nu bela den ma ala tara terke lebe ako ko ala kalim ne ka ka teri kuma kan nabila ibrahim ne tuam na ka ke teri naf dara surokat na modum na ka ke teri kale tunna sidna bakar silkimna ka kala khalilu dongo ame kisi ɲini ala fɛ a y'a kɛ jidenma in kan a n'a ka sokɔnɔmɔgɔw a n'a ka sahabaw ala ye baraka kɛ nabiyuɲumanba nin kan ye nɛɛma ka kan n'o y'an kuntigi muhamadu ye a n'a ka sokɔnɔmɔgɔw n'a ka sahabaw kisi la min kasiya o tɛmɛnen kɔfɛ alahu taala ka jɔnw mɛ alu lali ani mɛ yɛrɛ mɛ siranna na kuma de la o de an bɛ siran ala ɲɛ an bɛ siran ala ɲɛ fi sirri wal alani dogo na ani kɛnɛ kan bɛɛ lajɛlen ye siran ala ɲɛ ala ye siran kuma min fɔ kan bɛ nin ye fa hiya wasiyatullah ala taala ka sarangana le fana bɛ nin ye tuguni lil awwalina wal akhirin ala ka sarangana min kɛ fɔlɔmɔgɔw la ani takullah ko ye siran ala ɲɛ ala ka sarangana min di labanmɔgɔw ma ani takullah ko ye siran ala ɲɛ ala ka sarangana min to ka fɔ fɔlɔmɔgɔw ɲɛna ko ye siran ala ɲɛ kaman ka sarangana min to kɔfɛmɔgɔw bolo o kɛla jumɛn ye o de ko ye siran ala subhanahu wa taala ɲɛ an kan ka siran ala ɲɛ lihɛla bɛɛ lajɛlen na an ma wuli an b'an na mawudu kɔnɔ ka bɔ cɛla jogo la sallallahu alaihi wasallam cɛla mantu an ma wuli an bɛ mawudu kɔnɔ n'a bɛ fɔ ma ko sira cɛla ka tariku an ma wuli an bɛ cɛla ka sira kɔnɔ la ni ka cɛla la ko mafilɛ ka mafilɛ ɲɛ bɛɛ lajɛlen ma
i bɛ taa sɔrɔ i ka adamaden fɛn fɛn bila duniya kɔnɔ cɛla jogo bɛ biliya ka tɛmɛ o kan ka adamaden fɛn fɛn bila duniya kɔnɔ adamaden bɛɛ lajɛlen cɛla jogo min fɔla cɛla la ko la nin i bɛ taa sɔrɔ larajaha cɛla jogo bɛ bonya ka tɛmɛ nin bɛɛ kan ka daminɛ an ka daminɛ cogoya min na cɛla sɔrɔ waati ma fo kana bila an bɛ lɛri min na nin ye bi kana se o yɔrɔ ma i bɛ taa sɔrɔ cɛla jogo ka bon ka tɛmɛ ninnu bɛɛ lajɛlen kan an tɛmɛna wolo na an ka fɔ fama zala rakbu qariban min madinati busra ala mashariki sham ala masharifi shami kharaja ilayhim ahadu kibar ruhban nasara wa huwa buhaira arrahib an tɛmɛna ka kutuba tɛmɛna o a fajafitinin ka taa a sisɛm gɛla san tan a b'a fɛ ka taa n'a fɛ voyage la o taara se yɔrɔ dɔ ma yɔrɔ min ma jan Shami jamana la n'an b'a fɔla ma ko Siri a yɔrɔ ma jan o la u y'o dugu min tɔgɔ ko Basra a n'o yɔrɔ kuma jan a ye sunyala i bɛ se dugu min na mais yahudiya ɲɛmɔgɔ ninnu o sigi don ale k'a ye min kɛ ka voyageden ninnu natɔla ye min kɛ o nana kana jigin min kɛ nin ye a nana fatakhalala fi rukb a nana kana don voyagedenw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ yalala hatta wasala ila nabi sallallahu alaihi wasallam fo taara se kɛlɛ ma fa yakazahu biyadihi a taara ka taa kɛlɛ min a bolo ma a ko di wa qala yahudiya fɛngɛn ko a ko haza sayyidul alamin haza rasulu rabbil alamin haza yabasuhu Allah rahmatan lil alamin aka kɛlɛ fitintɔ min na a santan jamaba nin cɛla ka bolo minɛ k'a fɔ ka mamununu ko nin filɛ nin ye ko nin ne bɛna kɛ danfɛnw ni ko nin ne bɛna duniya mara a ɲɛ bɛ den na nin ne bɛna duniya mara a bɛ den yɛlɛ nin ye ala bɛna nin ne cɛla duniya laban na den filɛ nin ye ala bɛna nin ne cɛla hinɛ kama danfɛn bɛɛ lajɛlen ye ka sɔrɔ cɛla si ye anw san tan cɛ ka kuma nin fɔ aw ɲɛnɛ mais a fɔra min ɲɛna olu ko kɔlu wa ma ilmuka bizalik ele ko lo cogoya jumɛn i nana kana den ta jama ni cɛ ma kana mina bolo ma ka bolo jigijigi ka den filɛ ko den fitinin nin filɛ nin ye ni ne bɛna duniya mara den fitinin filɛ nin ye ala bɛna nin de cɛlɛya fɔlɔmɔgɔw ni bɛɛ lajɛlen ma den fitinin nin filɛ nin ye ala bɛna cɛlɛya hinɛ kosɔn danfɛn bɛɛ lajɛlen ye ele ko lo cogoya jumɛn qala yahudiya cɛ nin ko innakum hina ashraftum min al-aqaba tumana min na a ye tun bɛ yɛlɛla kuru kan a ye sunya min kɛra a bɛ yɛlɛla kɔti kan nin anu ka ye lam yabka hajarun wala shajarun illa kharra sajida ko yiri an ka ye a bɛ yɛlɛla kuru kan waati min na walima a bɛ yɛlɛla yɔrɔ la kɔti la yɛlɛnin kan waati min na nin ye anu ka ye fara ma to yen yiri ma to yen min ma sujudu bɔ yen anu ko ye wala yasujudani illa linnabi fɛn fila min fɔ kan ni olu tɛ sujudi bɛ adamaden ye siɲɛ fana kɛla nabi ɲuman ye olu k'o lɔn a yela kitabu kɔnɔ nin kɛra depuis cɛla fitinin a ma cɛya fɔlɔ a bɛ ka kuma fɔ wa inni ne fana arifuhu ne ka cɛla n ka madɔn n nana ka na den fila min kɛ nin ye n ka lɔn mun ye bi khatami nubuwa n ka nabi ɲumanya tampon ya kan asfala min ghadru fi katfi aka nabi ɲumanya tampon ye cɛla gama yɔrɔ nin kan a fɛngɛ yɔrɔ nin kan a kɛra di mislu tufaha pɔmu den bɛ kɛla cogoya min na nin a ka pɔmu bɛ kɛla cogoya min na ko n ka tampon ye a kan ten depuis n nana ye dɔrɔn n b'a dɔn ko nabi ɲuman min mɛnna na duniya la bana cɔ bɛɛ sigilen bɛ min ma kɔnɔ na nasɔrɔ ko k'a bɛna b'o la yahudiya ko k'a bɛna b'o la najugumaw cɔ ale de bɛ nin ye a ka nin fɔ wa inna najuduhu an bɛ kuma min sɔrɔ la fi kitabina an bɛ kuma n b'a fɔ n kun fɛ dɛ tɔgɔmasɛbɛn min fɔlɔ la an ka tɔgɔmasɛbɛn nin ye an ka kitabu kɔnɔ de an ka tɔgɔmasɛbɛn nin ye an ka kitabu kɔnɔ thumma akramahum biduyafa o kɛ yahudiya cɛkɔrɔba ni a ka lowan gurupu ninnu bɛɛ bonya cɛla kɛlen bonya kosɔn mɔɲumanba min bɛ cɛla nin
aka lula mu bela jenna lula ya aka jigi mu ya kanyi ako mina o la lula ya bunyata ka dia ola ay mafle sizen Allah subhanahu wa ta'ala hifzullah ta'ala lahu sallallahu alaihi wasallam min as-sighari hatta al-bitha nasha nabiy sallallahu alaihi wasallam ala makarim al-akhlaq wa mahasinha حفظه الله تعالى من كل ما يخالف كريم الخلق كلا صلى الله عليه وسلم على لا كلا لا تنغا aka cide na tanga depuis fitini anga fo ala histoire kono na kateme ani demso kuma kala nyum fe o kam ne yoromna olu bola kato ko nana kana kila fa no tala soro ayro do bola meleke ko kala ananga minu fo kila jugola kateme ala yere ka kila korosi ka la tanga depuis dem fitini to fo kata se lermuna ala mafu mina sama kabla la misona ala bina na chele wati mina katala se o chele ma ala ka chele la kursi ka tanga jugu bela jenuma nasha nabi sallallahu alaihi wasallam amuna ale muna makarimul akhlaq juma mansan ju baba wala kum yirala juma wala kum yira chele la ala ka latanga ka bo jugu bela jenuma جون أتيسي كاسرو موسلا فل من كلا جون ينتوي جون بيك خوارق الأعداء أجود بي أتمنى دم دم يرلا فمياكم ما دم في دم فصل من كفصل من كلامي ربوي كان يلون كلا لا وحتى أورف بينكم بالعمين فوق مالجرا ولو كافريا كونوا لونا ولو يرن نانا ما كود دم يلما تليرا نكا كما من فدروك على كلنا كله نو كايو كم دابون دروك على كل سبنا كله no ka kila ko min da kuno o kala ko mo ko den te do na man masira fe no ka e ko min adro ka no fodro afa o bella da kala ko chane be min te kuma na ko fola min te man man kam fola min te man man mo hatta ul fa bayna kam fale ren na lon o lu ni no rete kana to ko tu mo ni no te fo alamin kulanati mu ye kila ka shamayu kila jole mu ye sallallahu alaihi wasallam nu bela demi kila kungela sallallahu alaihi wasallam fa kana la yashrabu al-khamra kila kunte dolomina de pa fidindo dolomi haram ya ni no ama haram ya kidima dia kan folo male ma dololo dalalo ngile kan kila ma dolomi wala yaakulu mimma zubiha ala nusbi kila kunte fendo ma sogo min nafala jofɛti donna o bɛna taa o la dankunsow kɛ lon min na nin ye ka jofɛti ni fɛnw kɛ jotigi bɛna taa i la sɔnni ka i la jo la lon min na fɛn min bɛ faga la o fɛti lon ninnu la kira tɛ taa a fana taa sogo don depuis a fitinin dɔ a t'o sogo don a fana tɛ taa min bɛ fa wala yahduru lil awsani idan wala ihtifalan a tɛna se fɛti bolo ma atena se josona ibe tala yoro na demsen to yo tuna kata ko obina ta so kunu ni so mi domi no demsen gumbu beta na le so kata ami toy atlo mi tayre ma tika ala kallam ni jonno ni wole beni bal atene kana min awwali nashatihi nafiran min al mabudat min hadhihi al mabudat kila yaratu me bolla aden fijinto ayaju batul femin al batila ayaju batul biya manamna fenu batul yeni moye taw ngila atni so kata alena malala kita no leru kana kila se majigama foi majigama anana ton ni halala kila sallallahu alaihi wasallam hatta lam yakun shay'un abghadu ilayhi minha fokata je foi mangu kila yere fo jo kuma jom manga nyaare ci mandola anana bunye tan don fa nana tola kana se yoro doro ak masala munese atahannus bil hiraj abita kata to kurula kelinai abu boso demsen to yola to kamnan to ni fe nay bay alabi to mo ngaso abita kana ke kelina mo ya abita to kelina to no abita to kurula anana to yene wu abi don abola
fo wahyu na jigi damna kila ka se sallallahu alaihi wasallama kila malona ni ye wole ni amalona ni ko baba wi ni sababu ko son jot mandanye abghadu ilayhi akabo kila ye wa hatta kana la yasbiru ala samai al khalaf billata wal uzza kila kuti sabar la naga moyo be kikale ce wandi falna sa dem so yi kalmi gila fenu la naga moyo la to abik balila kilati wasra mallu amce ala ko mayra la yetigin batu foy no naga yo be kala uzala wal mo be kala la tala o lo kana jubawam yala mo wulo mo be kala lo watoro ayra ci se ki sabar fa ba fo nyene ay dabla sa ki kal fe façon nula alu rabbulo ka femi la daw ay ko ketan ibe man ki kal wala tumni cila tungela ni manu ama an jabir karena jabir radhiyallahu anhu karena jabir alama Allah yana ma aloko lamma yambutu lamma bunyatil kaaba qut manamna al kaaba lola ذهب النبي صلى الله عليه وسلم والعباس ينقلان الحجاره ay kuma sera wa alkabal lolanye alen tara mo korba wa alkabal baram nanye alen abbas afaje fitinin o faralanya ga ko be ka ta mo wo deme ko mo be ka kaba kurmi ma don kana ta alkabal o funa bena kana do tala kana alkabal o tala kata se faqala la abbas lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ijal izaraka ala rakabatika yakika min alhijara ale nana kana fo cila yen sallallahu alaihi wasallam tafen ne sirilalan ko e tafen wala kata kamin kabla kuna lamu kala cila lebu na bokene ma o aka tafen boyro no kamin kabala la kun abas ka fa yen ngozo ibn allah tanga kaba toro bi mina si kuna na bina defo bla men ni ka misi ni kabla ko yo abini allah tanga kabo kaba puama kaba kun puama donc mena ale ko bola yoro na dro kila bolona ka boka be kaso mo tay ba kila foite kila wulula kila bola ka be kakin Allah to le anyala tera minge ni kila sallallahu alaihi wasallam abola ka be fo mo be hamna kuna akodi le kila sallallahu alaihi wasallam fakhara ila al-ard anyakse buson to la tabisana kila nyakse buson to la bisana thumma afaka ablala yere hakila yoromna akodi izari natagafe ega tagafe sirala janna bin mal de wuti bola kaso moto ba kila tawlu ni foye Allah tamala ka bonna atmata kata alkabal loro la kaman de nuna ka ke dogro betal kabal lo nay kila sallallahu alaihi wasallama fashudda alayhi izara ayna nakana tagafe sirala كما كلا تفسير أسرجولا أخرجه البخاري ومسلم صلى الله على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله أما لكتنو على منك كتيرين كليا نتيجة ديني غلاول من كما ساس لما يدينني abe bila dina bela jeni sanfɛ abe bila dina bela jeni sanfɛ hal na madiya kafiru ye hal na madiya filan kafiru ye akala wuli mun ko so wuli be di no misira kalo ti sije fo ala kile ni filan tara kalo muhammad sallallahu alaihi wasallam ala taala ka cide ne be aka jone aka cide ne be amma wuli ambe cila joka awon na sise kana ta fesiri cila la فشد عليه إزارة أين نكنا تفسير كلالا ولكن صلى الله سبحانه وتعالى أبي رواية دولا كفسقط مخشيا أبينا كاكرين كربناتي فما راني بعد ذلك أريانا
sallallahu alaihi wasallam o tɛmɛnin kɔfɛ k'a ye cɛla lebu bilala kɛnɛma o ma kɛ tuguni cɛla jogo minnu fɔla nin ye ala yɛrɛ bana ka cɛla tanu a jogo nin na famadahahu rabbuhu a tigi ka tanu azza min qailin innaka la ala khulqin azim la ko cɛla i jogo ka bon kojugu i jogo ka bon cɛla jogo ka ɲi kojugu ala subhanahu wa ta'ala aka ka ciden tanu jogo ɲumanya banna ala ta'ala ko cɛla jogo ka bon cɛla jogo ka ɲi lutfa fi qaumihi cɛla mankutula ala la mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ as-sadiqul amin ko tiɲɛfɔla de bɛ lanante de bɛ ala mɔgɔw yɛrɛ ka cɛla mankutu min na o de bɛ nin ye nin bɛɛ lajɛlen kɛla qabla al-bi'tha sana fɔ a ma cɛla ka kɛ nabi ɲuman ye fɔlɔ a ma kɛ ciden ye fɔlɔ nin bɛɛ lajɛlen kɛla ka kɛ nin ye a ye ka mankutu nin bɛɛ lajɛlen fɔ cɛla la sallallahu alaihi wasallam ninnu bɛɛ lajɛlen kɛla ka kɔni cɛla ka cɛlaya ɲɛ sallallahu alaihi wasallam o sababu kosɔn sisan cɛla sallallahu alaihi wasallam an bɛ dɔ le ta la a ka histoire la zawajuhu sallallahu alaihi wasallam bi khadija radiyallahu anha cɛla sallallahu alaihi wasallam mankutu minnu nana to cɛla mankutu bɛ jɛnsɛnna la mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ olu nana muso dɔ bɛ maka ye muso dɔ bɛ maka kɔnɔ a tɔgɔ ye khadija maka uzɔmaw a mɔgɔbabaw minnu bɛ dugu la jɔ ka bɔ a n'a waritigiw ni a mɔgɔbɛbɛlɛn bɛɛ lajɛlen natala muso ni ne b'a furu bɛɛ b'a natala ko de bɛ muso in furu muso min nana cɛla mankutu bɛ min kɛ nin ye a ka laɲini ale yɛrɛ le ka laɲini cɛla fɛ sallallahu alaihi wasallam k'o b'a wele ka na cɛla nana ko a ka di ne ye o n b'a fɛ ka n'a mɔgɔw bila ka taa commerce la Sami jamana kan ale y'a mɔgɔw la baara tun bɛ min ye o de b'o ye semaine commerciale minnu bɛ yaalala cogoya min na nin o bɛ bɔ groupe ye ka taa voyage la yɔrɔ dɔ la o bɛ kɛ feere kɛ ye ka taga o bɛ se ka bɔ yan se feerebolo ma ka taa fɔ Abidjan kɔfɛ yɔrɔw la u bɛ yaala yaala jamana kɔnɔ ten u bɛ taa fɛnw ta ka na yɔrɔ janjan ninnu la ko a ka di ne ye o i bɛ taa ni na mɔgɔw ye voyage la a ko fɔ cɛla ɲɛ ka miiriya yira ka la a fana ka di n'i taara n'o ye nin ye ne bɛ mɔgɔ tɔw sarala cogo min na ne bɛ taa sara valeur bonya ka tɛmɛ o kan nka i mankutu min fɔla ne ɲɛna kelen bolo ma ani mɔgɔ i mankutu min fɔla ko den fitinin façon bɛ ten nɔ ni mɔgɔ ka nin sɔrɔ baaradenya la a ka ɲi Kadijatu ka kuma nin fɔ a su ɲinɛ sallallahu alaihi wasallam cɛla fana jɛnna ma cɛla jɛnna ma a bɔla ka taa ni cɛla ka voyage denw ye a ka baaraden min tun bɛ olu kana ko Maisara cɛla ni olu bilala ɲɔgɔn fɛ ka taa o taara voyage la ale yɛrɛ nana jogo dɔw ye cɛla la ko la a warala hakili ma a ka ko dɔ ye voyage min kɔnɔ cɛ na ko la a warala hakili ma a ma se k'i jɛ a nana o kɔsen min kɛra ka bɔ voyage la a nana kana kuma ɲɛfɔ a patron muso ɲɛna a y'o nana ni fɛn min kɛ nin ye a bɛ taa voyage la ka kɔrɔ tɔnɔ min tɛ sɔrɔ la dɛ nin sɔrɔ la dɛ nin kɛla ta nin kɛla dɛ ko ne yɛrɛ ka kamanko dɔ ye cɛ na ko la ale nana k'i da don o la k'o ɲɛfɔ muso yɛrɛ sigi to la min bilala kɔnɔ directement est ce que ne tɛ n yɛrɛ furu siri den fitinin ma wa ni nin kɛla ne cɛ ye don cɛla ma laɲini fɛ dɛ muso yɛrɛ de ka laɲini a jogo kosɔn a jogo la bonya kosɔn jogo ɲuman kosɔn est ce que ne de sigila nin kun don donc adamaden an kan ka cɛla ladege sallallahu alaihi wasallam o de kosɔn Allah subhanahu wa ta'ala ko kuranɛ kɔnɔ laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kana yarju llaha wal yawmal akhir ko ladegeli ko ɲuman kɛla alu ɲɛ cɛla la ko la ni mɔgɔ min bɛ ala ko le miiri la ele bɛ kiyama ko le miiri la i kan k'i ladege cɛla la jogo ɲumanya la jeunesse tɛ kɛla ni ɲɛmɔgɔya ye jeunesse tɛ kɛla ni hɔrɔnya ye jeunesse kan ka lɔn ni ye o de ye ala bato ye ala ye siran ye ɲali denmisɛnya ka kan ka lɔn ni ye o de bɛ nin ye an tɛmɛna ka kutuba dɔ la ko cɛla ko sallallahu alaihi wasallam Muaz bin Jabal
sabat demson dole benni ajsan nana lilma ako ko ala tira ko sallallahu alaihi wasallam lan tazula qadam abd yawm alqiyamah hatta yusala an 40 padama den shitina buje kiyamalo bimna nyininga kunyanga an shababihi fi ma ablahu ikia demsiya tan kedire ikia zenesiya ke to hadman demson do kena sebela ale ka fulani sunguru ye ko sebela hatta ke da mo fu ko fa fulani so yene ni te zenesi dolomi te zenesi dromi te zenesi o zenesi de tulai kila sallallahu alaihi wasallam ay ka mangudun na ma ko so jamana na bulutu ben na tala musumina masaw ben na tala musumina njebo ben na tala musumina o tala kata den fidini fle na buluta bulu yatim rabbi wala abam so ti afajaji kata den fidini fle ko ne bena ngoro sirima ne ba akadini yo ifuru fe mon fe bela demo ne bena furu sirile ma wala kadini kila sallallahu alaihi wasallam ni kelala ala kolu aka wole fo aka disala ko mo shitena wuli kiyaman do an lo ni ka bo kiyaman kene ka kimina buje fubina nyinga konya nani ma ala ne ka demse tam jimawo kayfa ablaita ika demse na ko di fo ni si berita ma kini dese yire ko el ki ya demse tam ke do adile ele kita demsi Allah tiga joga dibe ika Allah tiga ala susole lawa uni ika Allah tiga ala kutale lawa uni ika Allah tiga joga ma ibe kuite bouger kiamolo abana fi ben ni gawma aw tira ka disu berela irtan khamsan qabla khams shababika qabla harbi yen nafabo ila demsi ala kuen nafaso kololwa sana fo kolol bina na beika lonna esa meti bere la te korba mi bulu no kala sin sabana inde olu no tenia ele be tamana kata to mi be bura olu no tenia folo minu ko ma brin no to ma ma do ere tunga kene ka ni le kam ele ki taw ele mi taw la tige to ma sami mina na so ni ngula ko kan ka hanina kila mawdu sallallahu alaihi wasallama ni kila mawdu le خديجة زواجه بخديجة تلك خديجة فرنجة أول زوجات للنبي صلى الله عليه وسلم كلا مسوفلا من فرلا برو ولك لا خديجة لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 25 من عمره كلا سمجلا سموا عن اللون كلا سمجلا سموا عن اللون abola sise ale ya mu kunona ninga ko wole commerce e do kata commerce ke asela on nimbola minga ni amangudu bola kadija tu kala nyini abina kila ta kafarala voyage don kan o do kata tijara ila shami kharaja tajiran ila shami bi mali khadija radiyallahu anha abola ni nafule kadija tu kan nafule anaka baradenu wotara shami jamanaka ni kadijatu kan naflo wa kanat quraish qauman tujaran quraish mier perkela lo commerçant lo me kela ka mo o lu ki lo commerçant ni ko man ti manaka badola to ngalo tala ko qur'ana ko bada zubillahi min shaitan rajim li ila fi quraish ila fi mirhilat ash-shita'i was-sayf ay ko lu mi ngela o be se ka bo be karworo ko be voyage la no mana no na to no na karo ka shiro la be ban ka bo no kuma sile kala Allah subhanahu wa ta'ala kala nana kana on ninge kana muson abora ni muson ka voyager on minay kata shami jamana kam pour boloma comme ala mo ko ndir lawla to amna donc rasul sallallahu alaihi wasallam ni kala jodole inshallah nala ka kuba bereirana amena kuma kam ko shama anga wati shama ni la teme anga yo shama ni to ko ka dota kila juro la don kila ka bian benke amma kuma yoro wonu kan nala tala bana nabi mala beni abila ding polo nabi ma fembe kila yoro ko sallallahu alaihi wasallam ko nabi ma sila sima kila la bolo fa bian benke ka sagal be ba sagal ni ko kuma bugo sa bena ni si bena te kile
misi bena be misi bisila cogo min na ni k'o kɛ sala a bɛ sa o i b'a maa dɛmɛ dɛmɛ a hakili ma diya i bɛ taa n'a ye dɔɔni 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 ala taala b'o lamɔna n'o jogo ye a kan ka adamadenw kɔnɔgɔn cogo min na mɔgɔ bɛɛ labɛnnen tɛ bɛnɛ ɲakili ma ni ka adamaden bɛɛ nafolo kelen kɔrɔ bɛɛ bɛ halaki kilasimo sallallahu alaihi wasallam an bɛna taa sama jogo la hali kuma cogo ni mɔgɔw ye hali adamadenw n'a li cogo mɔgɔ dɔ bɛna kana kuma dɔ fɔ cɛla ɲɛna cɛla b'a fɔ tan ni dɔgɔri nana fɔ a ɲɛna tun a b'a fɔ tan a kalon ila ye cogo min na comme dɔ nana sɔrɔ lon dɔ la sallallahu alaihi wasallam ko cɛla nali a bɛna mun fɔ a ɲɛna a ko an ka de la tabolo n kana dimi n'a ko ko k'a lali kota a b'a fɔ i kana dimi dɔ nana ko cɛla i ye mɛlɛ a ko ma de kul amintu billahi summa istaqim i y'a fɔ ko limina ala kelen ma mun de nana ka y'i teri a ko lali ani min ka kan kelen ma ko b'a la ani min ka kan o de ye f'a ye limina ala ma donc an b'ala taala dala k'an limina ala subhanahu wa taala ma ala mun kɛra اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.